अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? वेरी गुड। इसम ज़मीर। आपको पता है कि इसम ज़मीर किसे कहते हैं? वेरी गुड। इसम ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो किसी भी इसम की जगह पे मसलन किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम के बजाय इस्तेमाल होता है, उसे इसम ज़मीर कहते हैं। उनमें वो, उस, उन्हें, ये, तुम, उनका वगैरह। ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं जैसे उनका, उसका। ठीक है। अच्छा, हम मिसाल ले लेते हैं पहली। अली सुबह सवेरे उठता है। अली सबसे पहले मुंह हाथ धोता है। अच्छा, ये देखें कि अली जो है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसका ये होता है कि पहली लाइन में अगर नाम इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह पे हम क्या करेंगे? इसम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। जैसे है जी, अली सुबह सवेरे उठता है, वो सबसे पहले मुंह हाथ धोता है। ठीक है। दूसरा है जी, तितलियां फूलों पर बैठती हैं, तितलियों के रंग बिरंगे पर होते हैं। अब ये अगर हम इसम ज़मीर लिखेंगे तो कैसे करेंगे? तितलियां फूलों पर बैठती हैं, उनके रंग बिरंगे पर होते हैं। ठीक है। थर्ड है, अम्मी खाना बनाती हैं, फिर अम्मी हमें तैयार करती हैं। इसम ज़मीर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे? अम्मी खाना बनाती हैं, फिर वो हमें तैयार करती हैं। जी बेटा, अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अगर पैराग्राफ में आए तो हमने कैसे उसे हल करना है, कैसे इसम की जगह पे हमने इसम ज़मीर लगाना है। ठीक है। ख़त कशीदा अल्फाज की जगह मुनासिब इसमें ज़मीर इस्तेमाल करें। ख़त कशीदा किन्हें कहते हैं? जिनके नीचे जो है जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको? जी, तो इसमें अच्छा पहली लाइन जो है वो एज इट इज़ होगी, जैसे मेरी बहुत सी किताबें हैं लेकिन मेरी पसंदीदा किताब उर्दू है। ठीक है। पहली लाइन जो है वो हमेशा वैसी रहती है। दूसरी लाइन से हमने इसम ज़मीर जो है ना वो उसमें इसम को चेंज करना शुरू कर देना है। जैसे किताब के 200 सफ़ात हैं, इसकी जगह क्या इसम ज़मीर लगेगा? उसके 200 सफ़ात हैं। किताब में रंग बिरंगी तस्वीरें बनी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसमें। ठीक है। अगला है, किताब में बहुत सी नज़में भी हैं, उसमें बहुत सी नज़में भी हैं। किताब में सबक आमूज़ कहानियाँ भी हैं, उसमें सबक आमूज़ कहानियाँ भी हैं। फ़ारिग वक्त में मैं भी किताब पढ़ लेता या पढ़ लेती हूँ। फ़ारिग वक्त में भी उसे पढ़ लेता या पढ़ लेती हूँ। किताब मेरी बेहतरीन दोस्त है, ये मेरी बेहतरीन दोस्त है। मैं किताब संभाल कर रखता या रखती हूँ, मैं उसे संभाल कर रखता या रखती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो जैसे पैराग्राफ है ना, अब इसे ध्यान से पढ़ना है और उसे ही जो है वो उसमें हमने चेंज कर दिया इसम ज़मीर। ठीक है। इसी तरह ही आपने क्या करना है कि फ़ोल्डर पेज नंबर 48 ओपन करना है। डेट एंड डे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसे लिखना है। अच्छा बेटा, आप ना सबसे पहले ना थोड़ी सी करेक्शन है वो आप कर लें कि मेरे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। अगला सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है ना, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 के नीचे लाइन है ना, इसे काउंट नहीं करना, यह ख़त कशीद नहीं है, इसके बजाय पाकिस्तान ये है। ठीक है। पाकिस्तान ख़त कशीदा है। अगला है, पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। पाकिस्तान का गोशा गोशा अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल है। अब की नेमतों को अंडरलाइन हुआ था ना,
وہاں پہ آپ نے کی نعمتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں۔ جو پہلا تھا نا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو، یہاں پہ آپ نے اس جو ہے وہ لائن کو خط کشیدہ کنسیڈر نہیں کرنا، آپ نے اگلے میں جانا ہے کہ اور ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ ایک دفعہ اور سے دیکھ لیں۔ دیکھ لیا؟ اب آپ اس کی کریکشن کر لیں۔ اچھا جی، پہلی لائن کیا ہے کہ میرے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ اب ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو پہلی لائن ہے وہ ایز اٹ از رہتی ہے، اس میں اسم ضمیر استعمال نہیں ہوتا، آگے سے ہم نے جو ہے وہ اسم ضمیر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، یہاں پاکستان کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ یہ پاکستان کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ یہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ پاکستان بنانے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں، یہاں پہ کیا آئے گا؟ اسے بنانے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں۔ آگے ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اب یہاں پہ انڈر لائن نہیں ہے، مطلب ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیکھو اوپر ہنٹ دیے گئے ہیں، یہ اسے اس انہیں، ہم نے ان کو اسم ضمیر میں جو ہے نا وہ اسم ضمیر کو ہم نے اس پیراگراف میں یہ جو ورڈ دیے گئے ہیں اسے ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے پاکستان کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لفظ پہلے آ گیا ہے نا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، تو آگے ہم کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے؟ اس کی نعمتوں سے مالا مال ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا گوشہ گوشہ اس کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو بہتر طریقے سے استعمال میں لائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پیراگراف میں یہ جو اینڈ والی لائن میں نعمتوں کا ذکر ہوا نا، ایک دفعہ نعمتوں کا ذکر ہو گیا تو دوسری دفعہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا لگائیں گے؟ انہیں، ٹھیک ہے، انہیں بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں۔ اچھا، اگر ہمیں یہ اوپر ہنٹ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اوپر ہنٹ دیے گئے، جیسے یہ اوپر دیا گیا ہے کہ جی خط کشیدہ الفاظ کی جگہ مناسب اسم ضمیر استعمال کر کے اپنی کاپی میں یہ پیراگراف دوبارہ لکھیے۔ اب آپ نے کاپی پہ تو نہیں نا لکھنا، آپ نے تو لکھنا فولڈر پہ، تو نیچے انہوں نے یہ دیے گئے ہیں کہ یہ اس انہیں، اس کو بھی آپ نے خط کشیدہ میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہو کہ جی آپ نے اسم ضمیر استعمال کرنا ہے پیراگراف میں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دھیان سے خود سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو آئیڈیا تو ہے نا کہ اسم ضمیر کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے خوبصورت سی پیاری سی رائٹنگ میں بار بار آپ نے کٹ نہیں کرنا، ورڈ کو اچھے طریقے سے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، رائٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ آپ اس میں یہ جو سٹارز بنے ہوئے ہیں اس میں پیارے پیارے سے کلرز کر سکتے ہیں، اور کلرز یہ نہیں کہ آپ نے اتنے ڈارک کر دیں کہ پورا پیج ہی گندا لگے آپ کا، کہ آپ کا جو ہے وہ پیج بہت اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ کلاس۔